महफ़िल अदब की इस अंजुमन में तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे दिल नशीं अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। तो चलिए हम आज देखते हैं ख्वाजा हैदर अली आतिश की पहली गज़ल जो है गज़ल नंबर 1। पहले हम गज़ल के इशार को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उनकी हम तशरीह भी करते हैं और फिर साथ में जो सवालात हैं वो भी। गज़ल का मतला है, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। दिलो दीदा अहले आलम में गर है, दिलो दीदा अहले आलम में गर है, तुम्हारे लिए हैं मकां कैसे कैसे। गमो गुस्सा और रंजो अंदवा व खरमा, गमो गुस्सा और रंजो अंदवा व खरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। इसी गज़ल के साथ में ये अल्फाज माना दिए गए हैं, अल्फाज माना देख लें ताकि हमें तशरीह में और भी आसानी हो जाएगी। लफ्ज़ आया था गज़ल में अंदवा, अंदवा कहते हैं दुख, तकलीफ़, रंज, परेशानी। हरमा कहते हैं बदनसीबी। अहले आलम कहते हैं दुनिया के लोग। दीदा कहते हैं आँख। गौर कहते हैं कब्र। तो चलिए हम पहले गज़ल के इशार की तशरीह देख लेते हैं। तो पहला शेर देखिए, दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। इस शेर की तशरीह है। तशरीह से पहले हमारे पास किसी शायर का हवाला होता है, यानी एक दो लाइन के अंदर हमने शायर के बारे में बताना होता है, शायर की कोई खूबी बतानी होती है। तो आपके पास है कि ये जो इशार हैं या ये जो शेर है ये ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल से लिया गया है और ये शेर हमारी दरसी किताब बहारस्तान उर्दू की 10वीं किताब के हिस्सा नज़म में शामिल है। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ए मेरे महबूब, जब आप मुझसे गुफ्तगू करते हो मुझे भरोसा होता है कि आप मुझसे ठीक तरह से बात करोगे, मगर अफसोस ऐसा नहीं होता। आपका मिजाज गुफ्तगू के दरमियान ऐसा सख्त हो जाता है और आप ऐसी ऐसी बातें करने लगते हो जिससे मेरा नाजुक दिल दुखी हो जाता है। इस शेर को यूँ समझिए कि शायर साहब अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि मेरे महबूब, कि मैं जानता हूँ कि मुझे आप पे भरोसा है। जब मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ तो मुझे भरोसा होता है कि आप मेरे साथ बात करोगे, लेकिन आप जब बात करते हो तो मुझे उस वक़्त ये इस चीज़ का एहसास होता है, अफसोस होता है कि मैं जिस अंदाज़ से आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मेरे मिजाज के ऊपर, आपको मेरी बातों के ऊपर वो वाला तर्स, वो वाले एहसास नहीं आता जो मैं आपके साथ जताता हूँ। यानी मेरा जो नाजुक दिल है उसको आप हमेशा दुखी करते हो, उसे आप मतलब परेशानी ला देते हो। ये बात इस शेर के अंदर शायर ने कही है। आगे दूसरा शेर है, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। इस शेर की तशरीह है। ये शेर आतिश की एक खूबसूरत गज़ल से लिया गया है। इस शेर में शायर दुनिया के बदलते हुए हालात का अहाता करते हुए फरमाते हैं कि ये दुनिया कभी एक ही डगर पर कायम नहीं रहती। ये दौर बुलंद बाला आसमान पर कभी चांद की चांदनी, कभी गिन गोर घटाइयाँ, कभी सूरज की तेज़ किरणें, कभी ख़िज़ां की धीमी शुआएं। इस तरह ज़मीन पर कभी गुलस्तान गुल बुलबुल का मिलन, कभी ख़िज़ां का चमन को वीरां करने का समा। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में गम व खुशी,
अमीरी गरीबी यही ज़िंदगी के दो बोल हैं। इस शेर के अंदर शायर साहब ने यूँ कहा है कि जिस तरह से इंसान की इस ज़िंदगी में हम देखते हैं कि कभी खुशियाँ कभी गम नज़र आते हैं। यानी ज़मीन को देख लें तो ज़मीन के अंदर क्या होता है कि अलग अलग 4 मौसम होते हैं, मौसम सरमा, मौसम गर्मा, मौसम बहार और मौसम ख़िज़ां। यानी इन 4 मौसम में जिस तरह से ज़मीन अपने अलग अलग रंग बदलती है, यानी सर्दियों में जो है फूल पत्ते नहीं होते, लेकिन जब बहार का मौसम आता है तो फूल हमें नज़र आते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, थोड़ी देर सूखते हैं, लेकिन पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि वो गिर जाते हैं। अब 4 मौसमों में क्या होता है कि फूल पत्ते जो कलियाँ हैं वो अलग अलग चीज़ें हमें दिखाती हैं। तो गोया इंसान की ज़िंदगी में भी ये तमाम चीज़ें जो अनसर बताए गए हैं कि कभी इंसान की ज़िंदगी जो है ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ होती हैं, कभी बहुत गम होते हैं, कभी जिस तरह से बादल गिरजे होते हैं और घटाएँ जो होती हैं छाई होती हैं, इस तरह से इंसान की ज़िंदगी पर जो परेशानियाँ हैं वो मंडलाती हैं। तो कभी इंसान की ज़िंदगी में सूरज की किरणों की तरह कोई परेशानियाँ मंडला रही होती हैं। जिस तरह से इस दुनिया के अंदर दो बोल हैं, अमीरी और गरीबी, गोया हम देख सकते हैं कि गरीब क्या क्या करते हैं और अमीर क्या क्या करते हैं। यानी उतार चढ़ाव ज़िंदगी के अंदर हमें लगे रहते हैं। इस चीज़ को इस शेर के अंदर बयान किया गया है। या फिर इस शेर की तशरीह आप आसान लफ्ज़ों में यूँ भी कर सकते हो कि आतिश साहब इस शेर में फरमाते हैं कि इस दुनिया में एक तरह के हालात वाक़यात नहीं रहते हैं। कभी इंसान की ज़िंदगी में खुशी के 2 लम्हात तो कभी गम के पहाड़ टूट पड़ते हैं। यानी आलम कायनात एक ही डगर पर नहीं रहती है। यानी क्या बात है कि इंसान की ज़िंदगी जो है उसमें परेशानी और खुशियाँ दोनों आती रहती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ़ खुशियाँ ही इंसान के पास हों, और कभी ऐसा नहीं होता कि इंसान के पास गम ही हों। अब अगला शेर देख लीजिए, ना गोरे सिकंदर ना है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे। इस शेर के अंदर सन्नत तलमी का इस्तेमाल किया गया है। सन्नत तलमी ऐसे सन्नत को कहते हैं जिसमें किसी तारीख़ी वाक़े को एक लफ्ज़ के अंदर शेर के अंदर डालकर बयान किया गया हो, जिसकी वजह से पूरा तारीख़ी वाक़ा जो है वो नज़रों के सामने आ जाता है। इसलिए इस सन्नत को कहते हैं सन्नत तलमी। तो इस शेर में शायर साहब फरमाते हैं कि दुनिया की तलख़ हकीकत को बयान करते हुए फरमाते हैं कि ये दुनिया फ़ानी है, सदा रहने की जगह या ठिकाना नहीं। यहाँ हर एक चीज़ को एक दिन फ़ना होना है। कितने पैगंबर और आम लोग यहाँ आए, सब के सब को एक दिन ये दुनिया छोड़ कर जाना है। यहाँ तक कि दुनिया के 2 अजीम बादशाह यानी सिकंदर और दारा शिकवा, अब उनकी कब्रों के निशान भी बाकी ना रहे। तो बहुत आसान है ये शेर। सनद तलमी का इस्तेमाल किया गया था और शायर साहब ने यह बात बताने की कोशिश किया कि दुनिया के अंदर जो आया है उसे यहाँ से जाना है और किसी ने भी सदा यहाँ पर रहना नहीं है, सारी क़यामत तक यहाँ नहीं ठहरना है। अगर अल्लाह के पैगंबर आए और जितने भी नेक वली आए, वली अल्लाह आए और औलिया अल्लाह आए, उनने इस दुनिया से कूच कर लिया। और यहाँ तक कि इनके अलावा दुनिया के अंदर जो अजीम 2 बादशाह आए, सिकंदर और दूसरा दारा शिकवा, ये भी जब दुनिया के अंदर बादशाहत कर रहे थे तो बादशाहत के बाद आखिर इनका भी खात्मा हो गया और आज उनकी कब्रों के निशान भी जो हैं वो भी मिट चुके हैं। अगला शेर है, दिलो दीदा अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकान कैसे कैसे। इस शेर की तशरीह है, ये शेर आतिश की एक गज़ल से निकाला गया है। इस शेर में आतिश अपने महबूब से मुखातिब होकर इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे महबूब, यहाँ दुनिया में हर जानदार का अपना अपना आशियाना होता है, जहाँ पर वह अपनी अपनी ज़िंदगियों के दिन गुजार लेते हैं, मगर ऐ मेरे महबूब तेरी शान कुछ अलग है, क्योंकि आपका ठिकाना व मकाम और मकान अहले दुनिया के दिलों और दिमागों में है। यानी आपके रहने की जगह भी सबसे हट कर और निराली है। यानी इस शेर के अंदर शायर साहब अपने महबूब से मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ मेरे महबूब, यहाँ दुनिया में हर एक जो जानदार चीज़ है उसका अपना कोई ना कोई घर होता ही है, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजारता है, मगर मेरे महबूब तेरी जो शान है वो सबसे अलग है।
آپ کا تو ٹھکانہ جو ہے وہ مقام و مکان اہل دنیا کے دلوں اور دماغوں میں ہے، یعنی آپ کا جو مقام ہے وہ لوگوں کے دلوں میں ہے اور لوگوں کے دماغوں میں ہے، یعنی آپ کے رہنے کی جگہ سب سے ہٹ کر ہے، یعنی آپ جس طرح سے باقی لوگ رہتے ہیں اس طرح سے آپ کا مقام نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں بستے ہو۔ آگے غزل کا مقطع ہے، یعنی آخری شعر ہے اس غزل کا: غم و غصہ رنج و اندوہ و خرما، غم و غصہ رنج و اندوہ و خرما، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ اس شعر کی تشریح دیکھیں، یہ شعر آتش کی ایک غزل سے ماخوذ ہے، ماخوذ کہتے ہیں لیا گیا۔ اس شعر میں شاعر اپنی بد نصیبی کو کوستے ہوئے فرماتے ہیں کہ خوشیاں میرے آنگن میں کبھی بھول کر بھی نہیں آتی ہیں، وہ جیسے مجھ سے صدا کے لیے روٹھ گئی ہیں، مگر اس کے برعکس غم، پریشانیاں، مصیبتیں میری پرچھائیاں بن گئی ہیں، کبھی ہم سے دور نہیں ہوتی۔ یہ غم و الم میری زندگی کے ایسے مہمان و مہربان بن گئے جن کی بدولت میں اپنی زندگی کے 4 دن گزار لیتا ہوں۔ اس شعر میں شاعر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ بد نصیبوں والی ہو گئی ہے، اور ساری زندگی میں بد نصیبی کو کوستا رہوں گا کہ کبھی بھی میرے آنگن میں، میرے گھر پہ، کبھی میرے دل کے اندر کبھی خوشیاں نہیں آئی، اور انہوں نے بھول کر بھی میرے گھر کا راستہ نہیں دیکھا، اور جیسے کیسے میری زندگی جو ہے وہ پریشانی میں گزر گئی۔ لیکن کیا ہوا کہ خوشیوں کے برعکس میری زندگی میں ہمیشہ غم، پریشانیاں اور مصیبتیں جو تھیں وہ جس طرح سے سایہ ہوتا ہے انسان کا، گویا اس طرح سے میری پرچھائیاں بن کر رہی، اور ساری کی ساری جو میری عمر ہے وہ غم و الم میں، پریشانی میں وہ بسر ہو گئی۔ اور یہ ایسے ایسے مہمان ہیں میرے جو میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، جو مجھے ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں رہنے دیتے، اور میں انہی میں ہی اپنی زندگی جو ہوں وہ گزار رہا ہوں۔ اب اس کے بعد سیکشن نمبر 2، اسی کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں توضیحات یعنی کنکلوژن۔ اس غزل میں کیسے کیسے کی ردیف ہے، ہر شعر میں اس کا مطلب الگ الگ ہے۔ اس کے دوسرے شعر میں گل کھلانا بطور محاورہ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے فساد کھڑا کرنا، کوئی عجیب و غریب اور انوکھا کام کرنا۔ اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں رنگ بدلنا سے مراد انقلاب یا تغیر رونما ہونا ہے، یعنی اس غزل کے اندر جو لفظ کیسے کیسے استعمال ہوا ہے وہ ردیف ہے، اور ہر شعر کے اندر ایک الگ مفہوم باندھا گیا ہے۔ اور اس غزل کے اندر ایک شعر کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے گل کھلانا، وہ محاورے کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے فساد کھڑا کرنا، یعنی کوئی بری بات پھیلانا، کوئی عجیب و غریب قسم کا کام کرنا یا انوکھا کام کرنا۔ اسی شعر کے دوسرے مصرعے میں رنگ بدلنا سے مراد انقلاب یا تغیر، یعنی رنگ بدلنا سے مراد ہے کہ حالات اگر برے ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کی سوچ لاؤ، یعنی تغیر یعنی تبدیلی کا مطلب لیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ آگے سوال نمبر 3 ہے سیکشن نمبر 3 میں، یہ اس غزل میں اس شعر کی نشاندہی کیجئے جس میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے غم و غصہ، رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں کیوں شمار کیا ہے؟ تو ان دونوں سوالوں کے جواب بہت آسان ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے، یعنی اس غزل میں اس شعر کی نشاندہی کیجئے جس میں انسان کی بے ثباتی کا ذکر ہے، وہ یہ شعر ہے: نہ ہے گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سوال نمبر 2 ہے، شاعر نے غم و غصہ، رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں کیوں شمار کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، جس طرح دنیا میں رہتے ہوئے ایک انسان دن و دولت، مال و اسباب، زر و زمین کے سہارے زندگی گزارتا ہے، اسی طرح شاعر کے لیے یہ کام غم و غصہ، رنج و اندوہ انجام دیتے ہیں، اسی لیے شاعر نے ان کو اپنے مہربانوں میں شمار کیا ہے۔ اور ساتھ میں اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر نے غم و غصہ، رنج و اندوہ کو اپنے مہربانوں میں اس لیے شمار کیا ہے کیونکہ یہ چاروں چیزیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں اور ہر وقت
اس کو اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتی ہیں. اس وجہ سے اس نے اپنے مہربانوں میں اسے شمار کیا ہے. اب اس کے آگے سیکشن نمبر 4 ہے، آتش کی شاعری پر مختصر نوٹ لکھیے. یعنی خواجہ حیدر علی آتش کی حالت زندگی نہیں لکھنی ہے، بلکہ ان کے بارے میں، ان کی شاعری کی خوبیوں کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے. تو ایک چھوٹا سا نوٹ آپ کے سامنے ہے. خواجہ حیدر علی آتش کی ادبی خدمات. آتش کے مزاج میں جو قلندرانہ شان تھی وہ ان کی شاعری میں بھی پائی جاتی ہے. آپ بنیادی طور پر صرف غزل کے شاعر تھے. آپ نے صرف صنف غزل میں ہی طبع آزمائی کی اور اپنی شعری زبان سے غزل کو زندہ جاوید بنا دیا. آپ کے کلیات میں سوائے غزلوں کے کسی دوسری صنف کا نشان نہیں ہے. آپ کی بڑی خوبی یہ تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ کہہ دیتے تھے. یہ تھی ان کی ایک مختصر سے ادبی خدمات. اب اس کے آگے سیکشن نمبر 5 میں آپ سے کہا گیا ہے کہ اس شعر کی تشریح کریں. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. تو اس شعر کی تشریح ہے کہ یہ جو شعر ہے آتش کی غزل سے نکالا گیا ہے. اس شعر میں شاعر نے دنیا کی تلخ حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے. اس دنیا میں کسی نے سدا نہیں رہنا ہے، بلکہ اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے. یہاں ہر ایک چیز جو ہے ایک دن فنا ہو جائے گی، کسی نے باقی نہیں رہنا ہے. کتنے خاص و عام لوگ تھے جو اس دنیا میں آئے، سب یہاں سے وصال کر کے چلے گئے. پیغمبر آئے، عام لوگ تھے، تمام کے تمام چلے گئے. یہاں تک کہ 2 عظیم ہستیاں یعنی 2 بادشاہ جو تھے، سکندر اور دارا شکوہ، وہ بھی بڑے اپنے دور کے بڑے بڑے بادشاہ تھے، لیکن ان کے اوپر بھی کیا ہوا، موت غالب تھی. جب موت آئی تو وہ بھی اس دنیا سے چل بسے، اور آج ان کی قبروں کے نشان بھی کہیں پر ہمیں دکھائی نہیں دیتے. اس لیے اس شعر کے اندر ایک تلمی والی بات ہوئی ہے. تو اس شعر کے اندر صنعت تلمی کا استعمال ہوا ہے. اسی کے ساتھ آج ہمارا یہ لیسن کمپلیٹ ہو چکا ہے.